बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत। तमाम नज़रें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ मुख्तलिफ़ सिमतों से PTI के कारकुनों के काफ़िले, एहतजाजी काफ़िले बढ़ते चले आ रहे हैं और शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर आप समझें कि उसको सील कर दिया गया है। लेकिन शहर के अंदर हमें जो सरकारी लोग हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो एक बौखलाहट नज़र आती है, परेशानी नज़र आती है उनके चेहरों से। टेलीफोन कॉल्स के वो जवाब नहीं दे रहे और टेलीफोन लाइन सस्पेंड भी है, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, लेकिन फिर भी जहाँ पर कोई सिग्नल अवेलेबल भी है तो लोग उससे बात नहीं कर रहे। फैज़ाबाद और कई दीगर मकामात जो रावलपिंडी में हैं, वहाँ पर पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान आँख मचौली हो रही है। शहर की मुख्तलिफ़ जो सड़कें हैं, ख़ास तौर पर मरी रोड के मुख्तलिफ़ हिस्से, वहाँ पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आती है लॉ इन्फोर्समेंट के पीछे और फिर उसके बाद गलियों में दोबारा गायब हो जाती है और शाम से ये सिलसिला जारी है। शेलिंग भी हो रही है, लाठीचार्ज भी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सिमाबिया ताहिर जो टिकट होल्डर हैं PTI की, उनको पहले उनके चेहरे पर आंसू गैस का शेल लगा, फिर उसके बाद एक जो रबड़ बुलेट है वो उनकी आंख में बताया जा रहा है कि लगी है और खासी वो ज़ख्मी हुए हैं। अब KPK से जो काफ़िले आ रहे हैं, बड़े काफ़िले हैं। एक तो हज़ारा एबटाबाद और जो हज़ारा रीजन का काफ़िला है, जिसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं, वो उमर अयूब साहब की सरबराही में वो काफ़िला आ रहा है और वो टैक्सला तकरीबन पहुंच गया। शाहिद खटक एक और बड़े PTI के बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं, वो भी कई छोटे छोटे काफ़िले इकट्ठे हुए हैं। कर्क से वो निकले हैं लेके उन्हें, तो वो दाऊद खेल के मकाम को उन्होंने क्रॉस कर लिया। रुकावटें, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, लेकिन वो सब रुकावटें उन्होंने दूर कर ली हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी इस वक्त वो चले आ रहे हैं और आगे इस वक्त वो अंबार जो है सर्विस एरिया, वहाँ पर हैं और इसके बाद आगे वो गाज़ी बरोथा जो है वहाँ पर उनका होगा मुकाबला जो पुलिस फोर्स है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन ये तमाम जो काफ़िले हैं ये चले आ रहे हैं। फिर हमें जो ख़बरें आ रही हैं यहाँ पर दूसरे हिस्सों से, पाकिस्तान के फैसलाबाद से ख़बरें आ रही हैं, इस तरह बलूचिस्तान से जो काफ़िले आ रहे हैं, सलार काकड़ की क़यादत में एक काफ़िला, बहुत बड़ा काफ़िला रुकावटें तोड़ता हुआ आ रहा है। इसी तरह सद्दाम तरीन जो हैं उनका सद्दाम का जो काफ़िला है वो भी बहुत बड़ा काफ़िला है। सैकड़ों हज़ारों गाड़ियों पर ये काफ़िले हैं और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने एरियल व्यूज़ भी बनाए हैं और बड़ी दूर दूर तक लंबी 10-10 किलोमीटर तक की कतारें हैं। ये लोग भरे हुए हैं गाड़ियों में, व्हीकल्स में, और ये चले आ रहे हैं। सुबह जब आगाज़ हुआ था आज के दिन का तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जो दिन ढलना शुरू हुआ और इलाके से ख़बरें आना शुरू हुई और फिर पिंडी में ये मामलात शुरू हुए, तो फिर हुक्काम की जो बौखलाहट है वो हमें नज़र आ रही है। अब जो बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो ये है कि जो फेडरल कैपिटल है उसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में PTI के कारकुन ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वो इंतज़ार करेंगे पेशावर के काफ़िलों का और पंजाब के दूसरे हिस्सों से जो काफ़िले पहुंच रहे हैं उनका। और फिर जिस वक्त वो शहर में दाखिले की कोशिश करेंगे तो ये शहर के अंदर ये लोग उस वक्त ये एहतजाज शुरू करेंगे। तो बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जो कंटेनर्स थे उनको सब्ज़ कपड़ा लगाकर कवर करने की कोशिश की गई, जिस पर बड़ी मीम्स भी बनी और उनको कुछ लोगों ने उस कपड़े को आग भी लगा दी। PTI वाले कह रहे हैं कि ये खुद पुलिस वाले आग लगा रहे हैं और इसका मलबा जो है वो PTI पर डालना चाह रहे हैं और ये 9 मई की तरह का ये वाक़या इस तरह इन्होंने करने की कोशिश की है। बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो वायरल हुए हैं। एक पिंडी मरी रोड का एक इमेज है वीडियो है, एक बच्चा जो छोटा बच्चा जो कॉफ़ी चाय बेचता है,
جب آنسو گیس شیلنگ ہوئی ہے تو وہ اپنے پاٹ کو لے کے جس طریقے سے بھاگ رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وہ ہائی لائٹ ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے حج عمرہ کر کے آئے خواتین، ان کو بھی دھر لیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ اپنا پاسپورٹ دکھا رہی ہیں، بورڈنگ پاس دکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو دھر لیا گیا۔ تو پولیس کی طرف سے آج جو بے رحمی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو اکاموڈیشن ہوتی ہے لوگوں کی وہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پر جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے کہ بہت کوشش کر رہی ہے حکومت کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے یا تو ملاقات کر کے ان کو قائل کر لیا جائے، یا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو جس طرح وہ ماضی میں استعمال ہوتے تھے ان کو استعمال کر کے تو مؤخر کروا لیا جائے احتجاج کو۔ لیکن اب اس دفعہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ بشریٰ بی بی کی صورت میں خان صاحب نے ایک بہت بڑا چیک جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اور میں پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بشریٰ بی بی اور ان کے بیچ، علی امین گنڈا پور کے بیچ کوئی ناچاکی ہو گئی ہے کہ کون لیڈ کرے گا اور جھگڑا ہو گیا ہے۔ ایسا قطعی طور پہ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے انسائیڈرز ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، صرف بات اتنی سی تھی، کچھ لیڈرز کا یہ خیال تھا کہ اگر محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ ساتھ جائیں گی تو ان کی سیکیورٹی کو رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اگر وہ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن بشریٰ صاحبہ نے بالکل یہ واضح کر دیا کہ وہ جائیں گی اور ہر حال میں جائیں گی۔ اگر قیادت پھر بھی مجبور کرے گی تو وہ اپنی گاڑی میں علیحدہ سے ہو کے بھی چلی جائیں گی دیکھنے کے لیے احتجاج کو، اس میں شریک ہونے کے لیے، کیونکہ یہ ان کے ہسبینڈ کا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم اصولی طور پر پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلے، تو یہ کیسا ممکن ہے کہ میں ان کی اہلیہ ہوں تو میں اس پروسیس میں، اس کوشش میں، اس کاوش میں شریک نہ ہوں۔ تو پھر بہرحال اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے طے کر لیا، اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جو محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا خطاب ہے وہ آپ سن بھی سکتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں، اور جلدی ہمیں نکلنا ہے، اور بس یہ یاد رکھیں کہ خان کو لے کر، خان کو رہائی کرا کر ہم نے واپس آنا ہے۔ ایک بڑی پراعتماد آواز، ایک بڑی بھرپور آواز، اور وہ اس طرح سے عمران خان صاحب نے بندوبست کیا ہے سارا چیکس اینڈ بیلنس کا، اور کوئی بھی لیڈر کمپیٹنٹ نہیں ہے یہ اعلان کر سکے کہ ہڑتال اب مؤخر ہو گئی ہے یا احتجاج مؤخر ہو گیا ہے۔ عمران خان ہی اعلان کریں گے اگلے لمحہ عمل کا، لوگ بس آ کے یہاں پر بیٹھ جائیں گے۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بڑی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے، بیچ میں کچھ لوگوں کو اتارا گیا ہے گفتگو کے لیے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن جو رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس جو ہمیں ذرائع نے بتائی ہیں، اس کے مطابق جو لوگ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد مختلف سمتوں سے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، نہ سینکڑوں میں ہے، نہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے۔ نوجوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، اور یہ بالکل یہ فیصلہ کر کے آ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی تک واپس نہیں جائیں گے۔ تو اب تک کی یہ تازہ ترین صورتحال ہے، کریک ڈاؤن بھی ہے، اور بہرحال جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔